failed. One of my want to be emotional सामने कोई वैल्यू नहीं. दिस इज माई फर्स्ट डॉक्टर बनना. ये चाहते हैं 50-60 कोई गारंटी नहीं. तो रिवॉर्ड भी तो मिलना चाहिए. डॉक्टरों के लिए काम रियलिटी कहाँ है. तो ये बहुत बुरा फिल्म जगह पे नहीं होते. जिस जगह से लेके आए हैं वो आपको आगे भी लेके जाए. सब जिसने जो कहना है जैसे हर चीज प्लान हो. डरना नहीं है. Hello everyone, it's me, Dr. Mol. I done my MBBS and house job, and then I also failed one of my medical exam for post-graduate. But this is my first YouTube video और मुझे नहीं पता क्या बोलना है. वैसे मैं बहुत किया पर वो जिसे बहुत बोलने की आदत होती है, लेकिन जैसे ही कैमरा खुलता है मुझे नहीं पता क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या करना है. But I just decided, I just want to be myself, raw, authentic, वो unfiltered version होता है. तो जो भी है जैसे भी है बस यही है. एक वन गो में जो वीडियो बनी बस मुझे नहीं डिसाइड करना अच्छा कहाँ से स्टार्ट करनी. हाँ, डॉक्टर को लेट्स टॉक अबाउट दिस. पाकिस्तान में डॉक्टर बनना एक बड़ी प्रेस्टिजियस चीज़ समझी जाती है. इस बच्चा पैदा होता है और मोस्टली हमारी सोसाइटीज़ में घरों में आपने देखा होगा डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है. जब माँ बाप हैं मतलब एक स्कूल की हाइप क्रिएट खैर अब तो उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आई है, लेकिन फिर भी तो मुझे नहीं समझ आती भाई. डॉक्टर बनने के लिए आपको स्टार्ट से मेहनत करनी पड़ती है. आप पढ़ते हो, बाकी चीज़ों को स्किप करते हो, मैट्रिक में, एफएससी में, फिर उसके बाद एक एग्जाम होता है ट्यूटर मेडिकल कॉलेज लाइक एमडी कैट इन पाकिस्तान. बाकी कंट्रीज में डिफरेंट होता है. वो कहती है उसके बाद आप 5 साल अपने एमबीबीएस में लगाते हो, पागलों की तरह मेहनत करते हो. उसके बाद आपके 5 साल जब कम्प्लीट होते हैं देन अगेन हाउस जॉब को 1 साल देते हो एंड उसके बाद भी आप कहीं भी नहीं हो, आपको कुछ नहीं हो. लाइक सिंपली एमबीबीएस ग्रेजुएट की पाकिस्तान में कोई वैल्यू ही नहीं है. मतलब नो जॉब्स, आपको कोई जॉब नहीं मिल रही. अगर आप बाहर का प्लान कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपके पास इतना ज़्यादा पैसा होना चाहिए कि आपको लगा सको. एंड स्टिल अनसर्टेनिटी है क्योंकि बाहर इतनी ज़्यादा सेचुरेशन हो चुकी है कि कोई जॉब ही नहीं है. आप क्या करोगे उसको. मतलब कैन यू इमेजिन कि आपने इतनी मेहनत की, आपने एक डिग्री ली है और उसके बाद भी आप कहीं नहीं. खैर उसके बाद अगर आपको पाकिस्तान में रहना है तो आपको कोई ना कोई मतलब लाइक आप एमओक वगैरह की जॉब कर सकते हो जो आपको कितना पे करेंगे 50,000 60,000. मतलब इमेजिन कि आपने एक डिग्री लिया, आपने पढ़ा है, आपने मेहनत किया, आप डॉक्टर बने. चलो आपको 12-12 घंटे की जॉब करने के कितने पे दिए जाते हैं 50-60. है विशेष छोड़ दो. अगर आपने आगे जाना है कंसल्टेंट की तरफ लाइक स्पेशलिटी किसी भी तो आपको एक एग्जाम देना होता है FCPS एग्जाम जो कि इतना ज़्यादा टफ बना दिया गया जो कि आज के दौर में पास करना है कोई इतना ईजी सी. खैर आप वो एग्जाम दोगे उसके बाद आपको 4 से 5 साल दोबारा से उसी मेहनत में जलालत में जाना पड़ेगा. वो करने के बाद स्टिल कोई गारंटी नहीं है, कोई जॉब्स नहीं है. फिर लाइक बहुत 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 स्ट्रगल से मसला नहीं है. आप स्ट्रगल करो लेकिन स्ट्रगल के बाद वो रिवॉर्ड भी तो मिलना चाहिए. लेकिन नहीं. खैर उन चीज़ों को छोड़ के नेक्स्ट बात करते हैं कि वाई आई स्टार्टेड दिस यूट्यूब. मैं इंस्टा पे काफ़ी टाइम से पोस्ट कर रही थी. इट्स नॉट अबाउट के मैं मतलब क्यों मतलब मुझे अच्छा लगता है जस्ट लव टू पोस्ट. जब आप इन चीज़ों में आते हो, जब आप लाइक यूट्यूब पे, इंस्टा पे या कहीं भी पोस्ट करना स्टार्ट करते हो तो आप बहुत सारे लोग होते हैं ये ऐसा क्यों कर रही है और इसे इन्फ्लुएंसर बनना है, ये इस तरह की है. देखो डॉक्टरों के लिए काम करिए. इवन आपके अपने कुछ करीबी लोग होते हैं जिन्हें उस चीज़ से मसला होता है जो आपको टोंट करेंगे, आपके सामने कुछ कहना है पीछे होंगे. इतने मसले हो रहे होते हैं आपसे हर चीज़ में देखा ये ऐसे करिए मतलब आपकी वीडियो को लाइक नहीं करेंगे उससे मतलब आई डोंट नो ये क्या कॉन्सेप्ट है. जिसे जो करना है वही करने दो. अगर कोई किसी तरह खुश है, अगर कोई जिस भी तरह खुश है उसे फैमिली. लेकिन नहीं हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता. आपके अपने ही आप कम तुम यहाँ टाइम वेस्ट कर रही हो, तुम डॉक्टर हो के ये कर रही हो, तुम्हें क्या मिलेगा, ब्ला 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 ब्ला. खैर ये एक ऐसा फेज होता है जब आप ग्रेजुएटेड हो, आपने कर लिया है, आप यहाँ पर हो, समझ नहीं आ रही क्या करें, क्या फ्यूचर होना चाहिए, क्या चीज़ होनी चाहिए. तो आपके अपने ही करीबी लोग होते हैं जो आपको नोट कर रहे होते हैं कि आप क्या कर रहे हो. आई डोंट वांट टू बी इमोशनल लेकिन मतलब ये एक बहुत बुरा फेज होता है जिसमें लोगों को मतलब आपकी सिचुएशन में नहीं होते, वो उस जगह पे नहीं होते जिस जगह पे आप होती हो, लेकिन उनको आपको सुनाना है, उन्हें आपको करना है. आपके साथ के ही लोग होते हैं, फिर कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, लाइफ में आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन आप उस जगह पे हो जहाँ आपने पढ़ लिया है, सब कुछ कर लिया, लेकिन मतलब बहुत अनसर्टेनिटी है. समझ नहीं आता आगे क्या करना है, कैसे जाना है, आपका फ्यूचर क्या होगा. इस एज में शादी की टेंशन होती है. ऑब्वियसली आपकी शादी होनी है लेकिन मतलब स्टेबिलिटी कहाँ है, कहाँ क्या करना है, कैसे करना है. आप एक अपने आप को यूजलेस फील कर रहे होते कि आपने कुछ नहीं किया,
آپ کو آگے کیا کرنا ہے. اور آپ کے اپنے ہی ایون آپ کے پیرنٹس اس ٹائم آپ کو نہیں سمجھ رہے ہوتے, ان کے لیے بھی ہوتا ہے کہ آپ میں ہو کیا, آپ سے کچھ ہو نہیں پا رہا, اس کو دیکھو اس نے یہ کر لیا, اس کو دیکھو اس نے یہ کر لیا, آپ کب ہو. خیر, ان سب چیزوں کو آپ کو اگنور کر کے جو آپ کو کام کرنا ہے, you just have to be consistent. آپ کا جو دل کرے, آپ کو جو چیز اچھی لگتی ہے, جو آپ کو کرنا ہے, وہ آپ کو کرنا ہے. کہ لائف اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی کہ آپ کی لائف ہے, یہ میری لائف ہے, مجھے نہیں فرق پڑتا کون کیا کہتا ہے, کس نے کیا کہا ہے, میں اگر ایسے کروں گی تو کس کوئی کیا کہے گا. لیٹ اٹ بی, جس نے جو کہنا ہے, میری لائف ہے, مجھے پتا ہے مجھے کیا کرنا ہے, مجھے پتا ہے مجھے یہ کر کے اچھا لگ رہا ہے تو میں کروں. بھاڑ میں جائیں سب, جس نے جو کہنا ہے جیسے کہتے ہیں. کنسسٹنٹ رہنا ہے, اپنے پاتھ پہ فوکس کرنا ہے. کوئی بات نہیں, لیٹ ہو رہا ہے, ابھی نہیں ہو رہا, ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ ہمارے نصیب میں لکھا ہوگا, کب کس ٹائم نہیں پتا, کب اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دینا ہے, کیسے دینا ہے. ہر چیز پلان ہوتی ہے, ہمارے لیے لکھی ہوتی ہے. ہمیں تھوڑی سی اس کے لیے بس ایفرٹ کرنی ہوتی ہے, ہار نہیں ماننی ہوتی. کسی کی باتوں میں آ کے خود کو ڈی موٹیویٹ نہیں کرنا ہوتا. اپنا پاتھ, اپنا پھر بہت اسٹرانگ رکھنا ہوتا ہے, اپنی چیزیں اسی طرح لے کے چلنی ہوتی ہیں. آپ کے ساتھ ساتھ مجھے لگ رہا ہے خود کو یہاں موٹیویشن دیتی ہوں, ایکچولی میں خود کو ہی دے رہی ہوں کہ بس جو کرنا ہے کرنا ہے. آپ کرتے جائیں, کہیں نہ کہیں راستے کلیئر ہو جائیں گے, کچھ نہ کچھ سمجھ آتی جائے گی. بس ایک چیز جو نہیں کرنی, رکنا نہیں ہے, ڈرنا نہیں ہے, پیچھے نہیں ہٹنا. جو اللہ تعالیٰ, جو خدا آپ کو یہاں تک لے کے آیا ہے, وہ آپ کو آگے بھی لے کے جائے گا. سو جسٹ ڈو اٹ, جو کرنا ہے کرو. مجھے نہیں پتا اپنی لائف میں کون کس چیز سے اسٹرگل کر رہا ہے. ہر کسی کی لائف اسٹوری ڈفرینٹ ہوتی ہے. جب آپ کسی اور لوگوں کو دیکھتے ہو, وہ کچھ اور کاموں میں پھنسے ہوتے ہیں, ان کے کوئی اور مسئلے ہوتے ہیں, کو ہیلتھ کے مسئلے ہوتے ہیں, ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے کون کس کس چیزوں سے گزر رہے ہیں. ہمیں اپنے مسئلے بڑے لگ رہے ہوتے ہیں, لیکن کوئی بات نہیں. وی ہیو ٹو موو فارورڈ, اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہے, آگے جانا ہے, جو ہوگا دیکھا جائے گا. سو دس از آل فرام مائی سائڈ. میری یوٹیوب کی فرسٹ ویڈیو, مجھے نہیں پتا میں نے کیا بولا ہے, کیسے بولا ہے, کیا بس کہہ دیا جو بھی تھا میرے دل میں. سو اسی طرح آئی ٹرائی کہ میں نیکسٹ ویڈیو بناؤں, اور آئی جسٹ وانٹ ٹو بی مائی سیلف. جو بولنا ہے, جو کرنا ہے, جیسے کرنا ہے, بس کرنے کو کر لوں گی. کچھ نہ کچھ مجھے پتا ہے میں کری ہوتی ہوں. سو تھینک یو. مجھے نہیں پتا یہاں پہ کیا کہتے ہیں, وہ فالو کرو, سبسکرائب کرو یا جو بھی کرو. سو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو.